Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc حنبداو على بركة الله دروس المتوسط. دونك هذه القناة راح تتخصص في دروس اللغة الفرنسية المتوسط. دونك première année, deuxième année, troisième année et quatrième année. Donc اللي مازالت مشتركتش تشترك وبارتاجي لو ماكسيموم et aussi faites-moi un j'aime. دونك راح نبداو على بركة الله برنامج السنة الأولى première année. دونك لا première année نشوفوا برنامج الفصل الأول واش راح نشوفوا في الفصل الأول. دونك restez branchés. بالنسبة للبروميير اني المشروع الأول البروجي ان اللي حيقراوه durant le premier trimestre الفصل الأول يسموه afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et les 16 octobre de chaque année, mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. Donc, بمناسبة اليوم العالمي للنظافة وللتربية اللي يكون 15 و 16 أكتوبر من كل عام، التلاميذ واش راح يوجدوا راح يخدموا une brochure يعني بحث pour expliquer comment vivre sainement. عليه من راح يدور هذا البحث راح يكتبوا فيه كيفاش يعيشوا حياة صحية comment vivre بصحة جيدة. donc comment vivre sainement هذا comment vivre sainement هي هما لي مو كلي تاع هذا البروجي. donc هما الكلمات المفتاحية لهذا البروجي comment vivre sainement راح نشوفوها موزعة على 3 مقاطع 3 séquences. دونك راح نشوفوها على 3 مقاطع اللي هما نبداو المقطع الاول. بالمقطع الاول la séquence 1 qui s'appelle j'explique l'importance de se laver correctement. j'explique l'importance de se laver correctement يعني راح نشرح اهميه النظافه، علاه نظف روحي جيدا. دونك في هذا المقطع واش راح يشوفوا التلاميذ كل ما يتعلق بالنظافه. دونك كل ما يتعلق بالنظافه انا عندهم بونك دو مو في لاباج 11 في لاباج 11 عندهم لهم هي من الافضل يكونوا يعرفوا الكلمات اللي عندهم علاقه بالنظافه قبل ما يدخلوا السنه اولى متوسط اعلى، ما يكونش عندهم عائق في الفهم، ما يكونش عندهم difficulté de compréhension وتسهل عليهم la production écrite. donc à titre d'exemple les mots اللي قاعدين يستعملوهم les noms c'est la propreté نظافه، l'hygiène aussi نظافه، la saleté الوسخ، le savon le dentifrice, le shampoing, la brosse à dents, le corps, الجسم، la toilette, le bain, la douche, les mains, le coton-tige, les dents, aussi quelques verbes. Il y a se laver, ينظف روحه، sentir يشم، faire, se nettoyer, se brosser, prendre, manger, dormir, se réveiller, prier, sortir, informer, explique aussi des adjectifs à utiliser عندهم propre, نظيف, sain, bon, corporel, sale, blanche, mauvais. aussi عندهم لازم يكون عندهم أمور رصيد لغوي فيما كل ما يتعلق بالنظافة. دونك هذا هو المقطع الأول اللي راح يقراو، راح يشوفوا l'importance de se laver correctement. المقطع الثاني la séquence 2 s'intitule يسموها j'explique l'importance de manger convenablement. دونك j'explique نشرح أهمية الأكل الصحي ولا الأكل بطريقة جيدة ولا الأكل الجيد. donc tout ce qui est nourriture équilibrée variée. donc يكون غذاء متوازن، donc غذاء صحي متوازن. donc tourne autour de ça يتمحور على هذا. donc عندهم aussi quelques mots dans la page 33 aussi. donc voilà quelques exemples de noms comme les légumes, les fruits, la volaille, دواجن, le poisson, la viande, الحم, le laitage الحليب ومشتقاته, les céréales, الحبوب, le beurre, l'eau, les sodas, les jus, le chocolat, l'huile, le sucre, la pâtisserie, les œufs, les bonbons, l'obésité, la santé. donc هذوما الكلمات اللي حين يستعملوهم ولا يقدروا يستعملوهم
في هذا المقطع. ويا حبذا لو كان اوسي يكون عنده تلميذ، كل ما يكون عنده تلميذ رصيد لغوي يعرف يعني وشنو هما لي ليغوم لي فخوي لي فولاي لي بواسون، راح يقدر اوسي ينجح التعبير تاعو. دونك هي اسي هنا ماناش نتعلموا شنو هما لي فخوي وشنو هما لي ليغوم اسماواتهم، لا راح نتعلموا الاهميه تاعهم. دونك هو كي يتعلم الاهميه تاعهم لازم يكون ديجا يعرفهم. راح نخلي لكم الرابط، عندي سلسلتين لي فخوي لي ليغوم اوسي الرابط تاع les viandes et les poissons. Inch'Allah, la troisième séquence s'appelle j'explique l'importance de bouger régulièrement. Donc نشرح أهمية الحركة البدنية. donc الحركة bouger régulièrement. كي نقولوا bouger régulièrement تدخل فيها l'activité physique. donc الحركة البدنية يدخل فيها le sport. ماشي c'est pas forcément le sport، ماشي غير le sport، mais حتى كي نتحرك من مكاني. donc c'est la marche à pied، le vélo، donc نخدم نشغل في الدار، tout ça c'est bouger. donc باش ما نقعدش خامل. عندهم هنا ثاني dans la page sur la page 55. sur la page 55 un banque de mots aussi. Regardez les noms: le cyclisme, le repaissage, aspirateur, la marche, le fer à repasser, le handball, volleyball, etc. Les verbes, le verbe courir, marcher, jardiner, repasser, faire le ménage, sauter, etc. Les adjectifs sain, bon, bonne, excellente, rapide, physique, etc. donc هذا هما quelques mots, quelques adjectifs, quelques verbes اللي يستحقوهم durant la troisième séquence. donc راح نسقسوني aussi على le type de texte نمط النص اللي راح نقراوه في السنة الأولى متوسط في هذا durant le premier trimestre في هذا المشروع الأول. donc راكم شفتوا première séquence deuxième séquence يبداو كامل j'explique l'importance de bouger. j'explique هذا 3 j'explique l'importance de bouger régulièrement. le 2 j'explique l'importance de manger convenablement. premier j'explique l'importance de se laver correctement. donc كامل يبداو j'explique. le type de texte c'est un texte explicatif شرحي نشرحوا فيه. donc toujours نشرحوا فيه الأهمية en grosso modo. et pour résumer مدو التلخيص عليه قلنا المشروع هي الكلمات المفتاحية فيه c'est comment vivre sainement. كيفاش نعيش حياة صحية. donc comment vivre sainement c'est je dois être propre. j'explique l'importance de se laver correctement. je dois manger convenablement. donc j'explique l'importance de manger convenablement. et troisième séquence j'explique de bouger. donc être propre c'est manger convenablement et bouger faire du sport. donc هذا هو بالنسبة للبرنامج البرومي تريمستر اللي راح نشوفوه تلاميذ السنة الأولى متوسط. donc ما تنساونيش بان جيم et partagez le maximum واستناوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. au revoir. attendez-moi dans une nouvelle vidéo.